असम के 28 परिवारों में मौत सा मातम। आपको बताते चले, फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा असम के 28 लोगों को विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, APCR परिवार से सभी कागजात मिल गए हैं और एसोसिएशन 1 या 2 दिन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करेगी। अब एसोसिएशन ने संपूर्ण भारत वर्ष में मजलूमों की आवाज को उठाने व उनको इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है। अब कोई बेगुनाह, कोई मजलूम झूठ के मकर जाल में नहीं फंसेगा। কিন্তু বর্তমান গুমাতি তার ভোট চলি আছে, কিন্তু বরবারে এই ঘর করার কারণে 57 ভোট দি হয়ে যায়। দি হওয়ার পিছত তার ভোটের ভোট দি হয়ে যায়। দি হওয়ার পিছত তার ভোটের ভোট এই কাগজের ভোট ঠিক হয়ে যায়। ই তার মানে নদী ভাঙার পিছত আকৌ নদী ভাঙার পিছত সেই কাল দৰং ডিস্ট্রিক্টত তাতে তাই ঘর বস্তি কৰি আছে বা কিবা খেতি খোলা কৰি তাতে বসবাস কৰি আছে। ইফালে তার মাটি নাই, সব মাটি ঘৰত নদী খোৱাই উঠাই লৈ গৈছে। তেতিয়া তাই যেতিয়া আৰু হাকিমে তাৰ কেছটো চলি আছে, তাই মেজিষ্ট্ৰেটে সুধিছে যে আপুনি ক'ত থাকে। সি মানুহটো কৈছে যে আমি দৰং ডিস্ট্রিক্ট থাকো, আমি পৰিয়ালটো লৈ তাতে কিবা মই অভিযোগ কৰি আছো। সেইকাৰণে সেই কেছটো তাৰ বেয়া কৰি ফেলছে। সেইকাৰণে